lugaw, sampurado. Yan, sampurado guys. Saka lugaw. Ginisa ko muna yung ano guys, bawang sibuyas, saka may halo na yung luya. Sahog natin guys ang manok. Yan. Gisahin natin yung malagkit sa kunting bigas. Tapos mamaya guys, papakuluan natin to guys. Para malasang ating lugaw. Gisa man tayo ng bawang, sibuyas. Isusunod natin yung ano, manok. Ayan guys, oh. Para malasang ating lugaw guys. Yan guys, sasalin na natin guys, pakuluan natin to. Masarap to guys. Gigisa mo natin yung ano, mga pansahog, manok. Ado. Masarap to guys, na mainit na panahon guys. Almusal sa umaga. Ayan, ang ating sampurado. Ayan. Guys, sampurado. Lugaw guys, oh, pakuluan pa natin to guys. Papakuluan natin to guys. Yan guys, luto ng ating chicken arroz caldo. Ang bango guys, pag maraming luya talaga, oh. Guys, luto na talaga ng ating ano, chicken arroz caldo. Ayan guys, oh. Napakasarap guys, ang bango nito guys, oh. Maraming luya. Chicken arroz caldo guys. Thank you for watching guys. Bye bye.